Bapak makasih udah membesarkan Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bu, mangga bareng-bareng sholawatannya Bu ya. Sing bisa meluan, sing bisa beli meluan tak dongakna lakina kawin maning. Shallu ala Nabi Muhammad. Zikri Muhammad tahyal qulub wa tabanil khataya wadh-dhunub. Nabiyyun وفي كل الزمان شفاء للصدور وللزخام. Sallu ala Nabi Muhammad. Mekar Jati bersolawat bareng-bareng. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Ya Rasul, bareng-bareng sing kompak. Ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Monika be laka syafa'ah wa hadha maqlabi ya Nabi. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik ansuqal ansakiya. Bareng-bareng. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik ansuqal ansakiya. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyid. Kurang kompak Muhammad lihi wa sah. Ayo sing solawatan kompak digawa jalan-jalan yang Alfamart ning Padewan. Lama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi. Semua tangan diangkat Bapak Ibu, doa bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana bana. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqam. Nah ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ighfir lana dhunubana. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak beli bu, sampean enak kita ngeden-ngeden pegel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini pangapurane Kiai Ustad balik maning kula mau duduk kiai bu duduk ustad ya bu ya, kula masih fakir segala-galane pangapura sing kathah kobokatan ceramane kula wonten sing salah boten apa-apa dikritik mawon, tapi pangapurane kritik sing membangun. Karena apa Bapak Ibu, ke depan dakwahane kula niki masih panjang. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, seniki acarane nyambut bulan suci Ramadan, lagi ning bulan Rajab, sampeyan pada donga Allahumma barik lana sama fi ma rojaktana kasapana. Doa mau makan kan mampu. Anak Yai Padewan bature kula mung apal-apale surah apa, mung apal-apal doa mau makan. Harapan mangan Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Pengen nginung Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Pengen turu Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Tekang manjing WC Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina. Bener dengan bu, pas kabaran bengi Jumat dia ketemu kuntilanak sing dibaca duduk ayat kursi apa Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina adzabannar. Bener bu, sing kudin sapa kuntilanake nang apa watir di pangan. Allahumma barik lana fi Rajab, sampeyan waktu ning bulan Rajab Bapak Ibu jaluk apa? Jaluk kabar, jaluk keberkahan ning bulan Rajab. Alhamdulillah sekin Rajab wis kelewat, berarti 50% dongane sampeyan diijabah ning Gusti Allah. Apa iku berkah? Berkah niku ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair? Nambane kebagusan. Ning bulan Sya'ban sekin wis nisfu Sya'ban Bapak Ibu, Ramadan tinggal berapa hari lagi? Berarti insya Allah bu 75% dongane sampeyan diijabah ning Gusti Allah. Jaluk keberkahan ning bulan Rajab, ning bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Tujuannya wabalikna Ramadan, supaya sampeyan kabeh ketemu karo bulan suci Ramadan. Karena apa? Orang yang paling bahagia, karena apa Bapak Ibu? Orang yang paling bahagia adalah orang yang bertemu dengan Ramadan. Orang yang paling bunga, orang yang paling senang yaitu orang yang bertemu dengan Ramadan. Tapi orang yang paling merugi, orang yang kecewa yaitu Ramadan datang, Ramadan teka sampeyane lang. Ampun punten Bapak Ibu, jelas hadis apa jare Kanjeng Nabi dinakin sampeyan kabeh mau kepada nyambut Ramadan. Apa jare Kanjeng Nabi? Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jadahu ala niran. Man sapane wong ya bu ya, tua beli gede beli cilik beli enom, fariha kang wis seneng wis bunga bahagia, tak takoni mekar jati Ramadan teka sedeng tabli, Ramadan teka bunga tabli. Fariha kang wis seneng bidukhuli Ramadan kelawan manjing Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, maka haram jasade sampeyan manjing neraka. Manjing neraka. Insya Allah Bapak Ibu sing hadir di
sekian insyaallah manjing suarga kabeh amin ya robbal syaratnya siji asal sampeyan bunga seneng tekane Ramadan. Karena apa? Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan berkah. Ramadan adalah maghfirah, bulan ampunan. Ampun punten wong Mekarjati, lamun ana sing takon definisi Ramadan gampangnya kayak kenen jare Kang Jaki, Ramadan ku bulan BBM apa je? Ramadan ku bulan B Kang lamun ana anu be kabel be Kang. Ramadan adalah bulan BBM. Ramadan adalah BBM apa BBM awas duduk bakal ya. Cek kayak mah tukang soalnya durung di udut gini. Pada bekang durung kita gak kan. Tenang anak Pak Dewan. Mau Kiai apa arane Kiai Abdul Aziz wis ngomong Pak Abi Muslim tenang mau balik sing ngamplopi Pak Dewan mikirnya kula wis ana bayang kayak 10 juta kini sih. Nggih Bapak Ibu pangapuran Pak Dewan lamun panjenengan pengen oli ganjarannya kebek yang upaine rada akeh. Tapi punten boten buku Kang Jaki ngaji lagi bengi kula teng suka pernah esuk langsung kula Brebes Bapak Ibu beli balik maning kau kula jam 11 pragat teng Brebes langsung menek kau bengi kula teng niku sekjen PTNU siapa nang Kaji Makmun ya teng Kertawinangun. Tujuan Bapak Ibu Kang Jaki ceramah beli pernah ngarepaken duit beli pernah ngarepaken amplop beli pernah ngarepaken bisyaro. Karena apapun ten Pak Dewan ketika anda mubalik ceramah ngarepakan amplop hukumnya dosa sing luwih dosa maning Pak Dewan ngundang ustad beli ngupaya amplop. Jadi ado-ado Kang Jaki bu suka pernah Brebes dina kini Mekarjati tujuannya siji luru amal amplop maning benak temen disangkan dari amplopan cah punten kita sibuk dipaya alhamdulillah ora dipaya jaluk. Jadi ado-ado Kang Jaki sing suka pernah Brebes Mekarjati tujuannya siji loro donga duit maning. Terus punten ya Allah bu teka-teka buru-buru sing Brebes jam 11 Kiai Abdul Aziz Kiai Asep tekang kene alhamdulillah bu jari kita punten yang gari udut ku balai kopi tuan rumah yang nganclak menebe boro-boro garapan Kang ngopi beli tekang Arab dipai banyu putih pisan ning dhuwur banyu putih sampai anak telu sejerong hati Abi Muslim kidu beli kuat tuku banyu butek tah tapi beli papa Bapak Ibu Pak Dewan tahadus binikmah nang apa panitia ngupai Kang Jaki banyu putih karena mikirakan tenggorokannya kula bu kula setiap nggal dina ceramah telung tempat kadang patang tempat pernah kula roa lagi waktu maulud Bapak Ibu sampai pingsan sedina 6 tempat esuk jam molu sedurung duhur tas asar bengine loro wayuan pas waya balik blek pula pingsan tapi anggerbe deleng na amplop cenger maning mangkat maning bu. Alhamdulillah tahadus binikmah Pak Dewan Kiai Asep Kiai Abdul Aziz kula 2025 mungkin niki Bapak Ibu kula barokah ngopini wong tua rong 15 tahun bu kula wong tua kula setruk Bapak Ibu kula nyewoki kula ngapain luar biasa mungkin apa namanya barokah saking guru neng kula 2025 panggungan jadwal ceramah neng kula 570 siji bu lamun setempat 5 jutaan pirang miliar loh. Ramadan apa 2026 alhamdulillah Bapak Ibu kula sampun melebet sekitar 280 siji panggungan ngerti nang apa panitia ngupai Kang Jaki banyu putih karena apa mikirakan tenggorokane kula karena apa air putih air murah murni apa man palingin kibu paling teleng ewu perak sallu ala Nabi Muhammad balik maning. Definisi Ramadan jadi Kang Jaki wis gampangnya kayak kenenya bu ya. Ramadan adalah bulan BBM. Awas BBM ning kene dudu bahan bakar minyak. Tapi apa? Ramadan adalah bulan berkah maksimal. Ramadan adalah bulan solar. Apa? Solat dan sabar. Ramadan adalah bulan premium, premangan, prenginung. Ramadan adalah bulan pertalit, pertahankan solat dan istiqomah. Ramadan adalah bulan pertama, pertahankan jangan sampai maksiat. Ketika ibu bapak apa aja ulang mau ke Ramadan siji loro telu
enak temen BBM solar pujara kono kiai bisa srok beli awis sing penting kita mah balik gawa ampunan amplop maning baik saya bu kita kidi kaki sudun be teman sini kita. Ramadan adalah bulan solar, solat dan sabar. BBM bulan berkah maksimal. Ramadan adalah bulan premium premangan nginung. Ramadan adalah bulan pertalit, pertahankan solat dan istiqomah. Ramadan adalah bulan pertama, pertahankan jangan sampai maksiat. Ketika wong mekar jati oli BBM, oli premium, oli solar, oli pertalit, oli pertama, insya Allah kita semua akan mendapatkan bensin. Apa itu bensin? Benar, surga itu indah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Hakikat Ramadan la'allakum tattaqun, mencetak orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Wong mekar jati pitake dawa mengkel bae. Sedelat maning ro aja puasa godong siapa perang pring dari siapa digane maning bakal durung bisa ki meneng apa nyelatek bae kah aja puasa god pangapurane kiai lamun ngaji beli kan pada bubar kabeh bener bakal ngaji pengen anu kok ngaji rutin karo Kiai Abdul Aziz ya kula maniki bapak ibu ya keterima ya srok beli awis balik kita matas nyempur balik maning aja puasa godong ganyong esuk-esuk cangkeme aja puasa godong pring esuk-esuk mangga piring ngakune puasa cuman bebodo wong tua ngakune puasa cuman bebodo ning tangga sallu ala Nabi Muhammad. Tapi bapak ibu punten pangapurane singkata ada 3 orang yang tidak akan diterima puasanya selama Ramadan. Ada 3 orang yang tidak akan diterima puasanya ibadahnya selama Ramadan. Ana telung uang bapak ibu pangapurane singkata bapak ibu kanjeng Nabi pragat sembayang Idul Fitri assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah kari-kari kanjeng Nabi ketemu ngucapaken amin 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 ping pira ping telu akhirnya apa bapak ibu sahabat kabeh pada takon ning kanjeng Nabi pangapurane sing kata panjenengan jawab amin ku sapa sing donga laka udan langka angin sampean ketemu ngucapaken amin akhirnya apa bu kanjeng Nabi jawab mau ana malaikat Jibril mundun kula kon ngamini dongane malaikat Jibril bu secara logika yang berdoa adalah malaikat Jibril dan yang mengamini adalah Nabi Muhammad mustahil dongane kita apa dongane ora diijabah pasti diijabah apa dongane malaikat Jibril Muhammad aminana dongane kita akhirnya apa bu jare malaikat Jibril Muhammad ora bakalan diterima puasane ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan siji sapa anak sing durhaka karo wong akhirnya apa kanjeng Nabi jawab amin sing keloro Muhammad aminana dongane kita ora bakalan diterima puasane ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan sapa sing keloro wong wadon sing lawan karo puas ladas sengit barang bakal kandang ini akhirnya apa jawab amin sing ketelu Muhammad aminana dongane kita beli bakalan diterima puasane beli bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan sapa sing karo tangga batur beli pada akhirnya apa kanjeng Nabi jawab siji apa je mau ka anak sing durhaka karo wong ibu bapak ibu telah mengandung kita 9 bulan luar biasa tapi kebanyakan anak pangapurane sing kata bapak ibu ketika orang tua yang kaya anak dadi raja begitupun sebaliknya bapak ibu ketika orang tua yang kaya anak dadi raja tapi pun tensok baka anak sing sugih anak sing kaya wong tua dadi babu bener beli ya Allah bu luar biasa mak titip gama punten anaknya kita mak kitane pengen mangkat mengbandung karo kakang mak
ki seminggu matak tinggali anaknya matak tinggali 1.000 nyangkanya 1.000 ki bu seminggu gede bu lagi cilik nyewoki anak kayak sekin nyewoki putune apa anak sing blagdag kayak kan mikir apa bapak ibu 10 anak beli bakalan bisa ngopeni wong tua siji tapi punten wong tua siji bisa ngopeni anak 10 srok wong tua tidak ada kata ganti untuk orang tua bapak ibu wong tua bakal seneng padewan pas Ramadan anak 10 teka KB anak pertama ngupayi 2 juta anak keloro 2 juta anak ketelur 2 juta 10 anak 2 jutaan KB wong tua nangis alhamdulillah ya Allah nang apa Gusti anaknya kita beli seket baik ya lamun seket ke 1 juta orang bu ampun punten bapak ibu orang tua itu luar biasa malaikat tanpa sayap oleh karena itu bapak ibu mumpung durung Ramadan nanti setelah Ramadan Idul Fitri sing wong tuane masih anak muliakan rajakan ratukan sing wong tuane wis langka ketika pragat Ramadan pertama yang kita ziarah kepada siapa kepada kedua orang tua kita karena apa bapak ibu luar biasa anak tembangannya kah ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi yang anak bukti ini pating ceriak anak 10 je ampun punten kiai padewan lamun ana wong wadon ngomong Kang je wong lahiran ku antara hidup dan mati kapok beli percaya bu buktinya apa lahiran meteng maning berarti beli kapok wong lahiran ku enak tapi sok takonana bocah cilik nang wong sunat lara beli lara jujur bapak ibu kapok ora sunat maning lamun balik goblok masa ngarapayu bu Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama bapak ibu muliakan orang tua kita. Yang kedua bapak ibu jare malaikat Jibril Muhammad ora bakalan diterima puasane ora bakalan diterima ibadahnya selama Ramadan sapa wong wadon sing lawan karo lakine puas ladas kudung ijo ki rombongan iki aja sampai muslimatan fatayatan apa majlis takliman tapi punten kiai sing akeh gawe putek ning laki kibu sampeyan muslimatan fatayatan majlis takliman ki senenge luar biasa tapi punten aja gawe putek laki kiai kun maya Allah Kang je patungan je Kang garepan rajaban je Kang apa patungan seragam pira 300.000 nok kakangnya cuma anak 1.000 nok ora apa-apa je Kang dicicil pragat Ramadan akhirnya apa anak halal bihalal Kang duit rayaan kita kan di je Kang kanggo apa nok patungan maning nok halal bihalal je kanggo apa kanggo seragam maning ngaji laki beli malah seneng malah putak sedlemak pusing seiring sampen laki punten ngomong apa jare laki bapak ibu nginung dawet ning esor uwit anda semumet ora duwe aku dewek ana obor murube gede garap setor motor langkado tuku kapuk diwadai karung utange numpuk ning warung sarung atlas warnane kita kakan ireng di kamah sarung atlas warnane kuning durung lunas uwis utang barang ya Allah Kiai Abdul Aziz Kiai Asep Padewan pangapurane sing kata wong wadon zaman sekian pangapurane ning zaman akhir wong wadon glowing duduk nang banyu wudu tapi apa nang skincare wong lanang putak mikiri rabi ganti skincare baik di balik istri yang glowing ada suami sing pada sinting di balik istri yang glowing ada suami sing pada pontang panting beli putaknya apa bukin golati duit kengeran pisan dengan bu Kang Jaki pengen oli duit kudu ceramah dikit ya Allah barang wong wadon ning omah enak-enakan temen sok pengen glowing mabu tinggal banyu wudu benggal waktu bapak ibu insya Allah glowing karena duduk karena menusak karena apa karena Gusti Allah barang punten padewan kiai skincare zaman skincare macam-macam jeroane ning jerone skincare anak apa anak krim malam krim siang toner serum sunscreen ning jerone skincare branded skincare macam-macam
Iya. Brandy de skincare macam-macam, Ana Japra, La Tulip, Citra, Wardah, Nafagin, MS Glow. Ya apal garulan kita ini di pesel. Tapi sok bapak ibu aja sampai gawe pudak laki wis kawin nyawis kepreben carane sampeyan dangdaning omah beli kuduning jaba aja sampai majelis takliman gawe pudak lah. Aman punten Kang Jaki, wong wadon sing soleh, wong wadon sing kaya ngapa sih? Rongokna Bu, istri yang soleha bukan istri yang cantik jelita. Istri yang soleha bukan istri yang kaya raya. Pangapurane, cantik bukan jaminan, kaya bukan jaminan. Hadirin kaum muslimin bapak ibu, di era zaman sekarang cantik gampang dipoles. Pakai bedak indah mempesona, bibir merkah merah delima pakai mirabella, senyum indah bergerak asmara. Itulah kecantikan hanya sekedar pandangan mata. Tapi belum tentu muka yang cantik ia adalah pendamping kita yang setia. Karena apa? Cantik boleh dipandang oleh pandangan mata, tapi belum tentu membawa nilai-nilai mesra. Karena apa? Kemesraan adalah kunci daripada kebahagiaan. Oleh karena itu istri yang soleha jaminannya orang hidup bahagia. Ampan punten kula pesan ning wong wadon Mekar Jati Padewan, kepreben carane rongok nasrok beliawis, kepreben carane bu sampeyan mati gawe bekas bagus ning laki. Kayak siapa? Siti Khadijah karo Kanjeng Nabi, luar biasa. Khadijah meninggal dunia bu, Kanjeng Nabi sedih beli mari-mari. Sampai dikatakan tahun itu amun hujan, tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ditinggal paman tercinta siapa? Abu Thalib. Istri tercinta siapa? Siti Khadijah. Ada yang mengatakan tujuan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan kanggo apa? Kanggo ngibur Kanjeng Nabi, bebunga Kanjeng Nabi. Karena apa? Waktu itu Nabi Muhammad telah ditinggal oleh istri tercinta siapa? Siti Khadijah. Khadijah meninggal dunia bu, ya Allah, Kanjeng Nabi sedih luar biasa. Padahal apa bu? Khadijah itu bapak ibu bengenek rangda sugi, mergigih. Karena apa? Dulu Khadijah pengusaha kangkung. Siapa kena kangkung kah? Khadijah pengusaha kangkung Pak Dewan. Jadi salah sore salah ngecaprak juga mungkin. Khadijah dulu pengusaha kain kaya. Khadijah terkenal pengusaha kaya. Terserah cangkem-cangkem kita musola buat loh. Khadijah pengusaha kaya, Khadijah pengusaha kain, Khadijah pengusaha sukses. Terus bu punten Khadijah Kang Jaki pengen takon, ketika kawin karo Kanjeng Nabi umur pira? Umur 40. Kanjeng Nabi ini umur selawe kacek pira? 15 tahun. Jomplang mau kangkung king jompo jomplang. Terus punten Khadijah bener beli kiai, Khadijah karo Kanjeng Nabi sing lamar siapa? Sing lamar Khadijah. Ampan punten wong wadon rangda prawan bokatan demening wong lanang aja isin-isin, aja gengsi, ungkapaken bae aja dipendem wadir setruk. Wajar. Karena apa? Dulu Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi. Apa maning punten rangda perawan bokatan demening ustad karo kiai tinggal ngomong baik aja isin-isin. Sallu ala Nabi Muhammad. Khadijah bu perjuangannya luar biasa kanggo Kanjeng Nabi. Bukan hanya harta, nyawa, tenaga, pikiran ia berikan untuk Nabi dan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Tahadus nikmah Kiai Abdul Aziz Kiai Asep Padewan Abi Muslim kula 2025 bolak balik Mekah Madinah bu 8 kali. Sekali kulang laksanakan ibadah haji, 7 kali kulang laksanakan ibadah umroh. Insyaallah kula Ramadan badai kesamali karena bu kula gada travel. Perjuangannya Khadijah luar biasa bu. Kula pernah krungu beli sing arane Gua Hiro. Gua Hiro pernah beli? Gua Hiro itu adalah tempat Nabi Muhammad pertama nerima jawab sing anteng nerima wahyu dari kaki Jabal Nur bu. Menuju Gua Hiro itu sekitar 700 meter. Ngerasa kulah masih enom bu, penasaran sing arane Gua Hiro kayak ngapa.
Ya Allah bu, padahal maning jero gua Hiro bu sempit luar biasa, cuman pamot wong papat sampai wong 6 Bapak Ibu. Dari kaki Jabal Nur menuju gua Hiro itu sekitar 700 meter. Kula libu melakunya semenit, istirahatnya 10 menit bu. 700 meter ki bu, beli lurus baik, nanjak ora rata, mending nanjaknya lurus, belok-belok bu. Ya Allah bu, kula bolak-balik sing kaki Jabal Nur menuju gua Hiro 1 jam setengah, sing dhuwur marani mengesor 1 jam setengah, 3 jam bu. Mikirnya kula ya Allah luar biasa, Khadijah dulu perjuangannya luar biasa, bolak-balik bu. Bukan hanya harta, nyawa, tenaga, pikiran ia berikan untuk siapa? Nabi dan agamanya Allah subhanahu. Pantesan Khadijah bu ditangisi, disedihin kanjeng Nabi karena perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Tapi punten Pak, walaupun kanjeng Nabi lebih enom daripada Khadijah, kanjeng Nabi padewan uangnya romantis. Kanjeng Nabi uangnya manja Pak. Andase kanjeng Nabi bu sering turu ning pupune Khadijah. Jujur lakine ibu pernah beli andase turu ning pupune ibu. Didupak jera. Wis wong wadon si sobod pengen takon ning wong lanang, Pak Dewan, kayak Abdul Aziz, Abi Salim, siapa kabehane. Jujur pernah beli lakine bapak, apa bapak endase lakine bapak maning sampai kelecet ya kita nih mengkel bae sih di kaki. Pak jujur bapak pernah beli endase turuning pupune wong wadon? Ora pernah aja, sing sering Ki Abdul Aziz mah sering aja. Kaya wis Pak sing durung pernah balik pengajian nok jare Kang Jaki Selonjora. Ana apa je Kang je? Jare Kang Jaki endase kita kon turun ning pupune sira. Kaya bu, lamun Pak wadone model kaya kene, model. Bapak turun ning pupu kaya diomong bu apa? Denggol je lagi angote apa je siraku gol. Coba lakine dewek dengkul coba. Ketika kanjeng Nabi bu tidur di pangkon Khadijah, rawang wadon. Banyu matanya Khadijah netes ning pipine kanjeng Nabi. Luar biasa. Khadijah kal apa kanjeng Nabi kal lagi turunin pupu. Berarti endase Khadijah ning dhuwur, kanjeng Nabi ning sore Khadijah. Ketika banyu matanya Khadijah netes ning pipine kanjeng Nabi. Bu, banyu mata Khadijah netes ning pipine kanjeng Nabi. Luar biasa. Banyu matanya Khadijah ya netes ning pipine kanjeng Nabi. Bu, banyu matanya Khadijah ya lagi enak-enaknya turu netes ning pipine kanjeng Nabi. Nunggu ya. Air mata Khadijah netes ning pipine kanjeng Nabi. Barang punten Kiai Abdul Aziz, Kiai Asep, luar biasa. Lamona anak wong lanang kene turun ning pupune wong wadon, sing netes tuduh banyu mata, tapi apa? Banyu kompak bliga. Ya Allah jenok sira kunok salah tua bacin temen. Ketika bu kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah, air mata Khadijah netes ning pipine kanjeng Nabi. Sampai kanjeng Nabi ngomong ning Khadijah, nak Khadijah nang apa sira nangis? Sampai netesakan banyu mata, sira nyesel tak kawin karo kita jare sapa? Kanjeng Nabi, bengen sira sugi, sekin sira melarat ora duwe apa-apa. Bu apa jawaban Khadijah? Rongokna wong ngadon. Demi Allah kanjeng Nabi jare Khadijah, kita li orang nyesel orapan nikah karo panjenengan, malah kita wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan. Karena apa? Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin manjing surga. Bokatan baik kita li sebagai istri bisa digeret bareng-bareng ning swarga ning Gusti Allah karo panjenengan. Jare Khadijah bagen pengen kita sugi, sekin kita melarat ora duwe apa-apa. Karena apa jare Khadijah? Harta yang saya habis
diharuskan bukan untuk dihambur-hamburkan. Kanggo apa? Ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Bo, jawaban tegas Khadijah apa maning? Demi Allah Kanjeng Nabi, bokatan tekang kita mati. Panjenengan masih butuh karo balungi kita. Panjenengan masih butuh karo tulangi kita. Keduken baik kuburane kita. Meneng kabeh. Ya wis meneng bareng-bareng Bayu. Ya ora padewan ngaji kayak ning kuburan. Iya tak nggih preben mlongo bae. Aja dilengna kita bae ganteng sing kanane mah. Demi Allah Kanjeng Nabi jare Khadijah bokatan tekang kita mati. Panjenengan masih butuh karo balunge kita. Keduken bae kuburane kita. Jujur padewan, ana bele wong wadon mekar jati kaya konon. Laka pantesan wong wadon mati sing ake wong lanang nangis padahal menangis-nangis bobat kana Bu. Lagi mikiri siapa gantine, siapa ganti. Wong wadon budi anjina ning jero kubur padewan. Wong lanang nangis kesenggukan karo ngedek-ngedek kuburan. Apa jare lakine nok sing betah-betah ya nok ya. Kakange kawin maning. Ya Allah, boro-boro gawe bekas bagus ning kene Mekar Jati mah boro-boro mati gawe bekas bagus ning laki. Yang punten padewan Kiai Abdul Aziz Kiai Sebabi Salim pangap abi muslim pangapurane kabeh ki kudungan kepokon ning pengajian. Kerudung abang, anak ijo, anak putih, anak biru, brandy de macam-macam, anak Zoya, Elza, Tarabani, Nibras, Manja Ivan Gunawan, anak Denai, anak Jornei, Buton. Ya apal kita ini dagangan. Tapi sok bakat turu karo laki boro-boro kanggo kudung, rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan. Kelek bacin ora iya rambut. Jare lakine ngomong nok jek kelek sira kunok bacin temen sinok. Je Kang, je bacin-bacin dikangusel bae Kang. Bedakan merahan minyak wangian wong wadon bakal ngateraken anake sekolah TK, sekolah R aning ning Nurul Hikmah Bu kanggone beca, numpake beca, ayune wangine kanggo tukang. Garepan kondangan bedakan merahan minyak wangian ake tukang parkir lanang kabeh, ayune wangine kanggo tukang. Garepan pengajian sing ceramane je Kang Jaki masih enom, bedakan merahan minyak wangian ayune wangine kanggo Kang Pret. Tapi sok bakal turuning umah wong lanang padewan beli betah bakal turuning umah nang apa panas nang apa si rabine bakal turu kanggo balsem gliga. Mending balsem gliga Bu ana sriwing-sriwinge ana wong wadon Bekar Jati bakal turu mambune bacin kanggo apa salep 88. Kang Jaki ji ana beli minyak wangi sing murah ana regane pira 500 perak ning ngendining warung apa sopel rasa bengkoang. Sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopir rasa bengkoang. Bengi wong lanang rindik pengen ngambung pas waya ngambung nok je pahit temen. Ana beli ning kene. Ana kudung apa? Kudung ijo rombongane kian berarti. Kelambi bagus-bagus ya Allah kepoko garapan pengajian. Seragaman ke pokok muslimatan fatayatan serok turu karo laki ning umat pernah beli ngomong Kang ayo Kang turu kanggo seragam boro-boro peladra kanggone apa daster mending daster itu kuning molder mayu sing regane 300.000 dinggone enak adem ayem barang tukune diskonan ning Jati barang Tegal Gobog regane pirak 20.000 wismah merayang tipis pisan dienggo awake lemu miring mengkanan moni prepet miring mengkiwe moni propot jare laki ngomong nok je soek disambung kanggo penitit mending penitine cilik barang penitine gede beli kelingan di kancing nyongal laki bengi munggah jerit-jerit kekecos. Ana beli ning kene kudung apa kudung ijo rombongan kieu maning. Ning dunya oli dangdan
asal aja kaya wong ngomong edane aja nyiraini kita delok wong ganteng kayak kan edan je dangdan orang karuan bakal dadi bature sabar lo setan je dangdan orang karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti laki pegel nyanding mejeti laki pengen kopi nyanding layani rezeki gede alhamdulillah rezeki sedeng alhamdulillah rezeki cilik alhamdulillah laki beli balik lagdak di kamar laki beli balik alhamdulillah naudzubillah sandal baru alhamdulillah tuk dipakai di hari tak punya pun tak apa masih ada sandal di musuh nyolong sallu ala Nabi Muhammad. Aman bapak ibu lamun pengen anaknya soleh soleha tergantung wong tuane buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Ampan punten wong Mekarjati pangapurana sing kata bapak ibu ajak warisakan anaknya sampean jabatan. Kula sering ngomong ajak warisakan anaknya sampean harta benda. Karena apa? Jabatan harta benda tidak akan kekal selamanya. Semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa yang pertama? Wariskan anak-anak kita Al-Quran. Titipakan ning ustad kiai sing anak ning mekarja. Solusine titipakan anaknya sampean ning yayasan Nurul Hikmah. Bu mending bae bu ampun punten pangapurane Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat ya Rasulullah kepada siapa aku meminta nasihat jikalau engkau telah tiada ya Rasul. Nabi Muhammad menjawabnya wahai sahabatku sesungguhnya aku meninggalkan dua nasihat. Berapa nasihat? Yang pertama yaitu nasihat yang berbicara, yang kedua nasihat yang diam. Akhirnya sahabat bertanya kembali ya Rasulullah nasihat yang berbicara itu apa? Nasihat yang diam itu apa? Nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Quran. Nasihat yang diam adalah nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Mending bae bu anaknya sampean dititipakan ning ke yayasan Nurul Hikmah. Waukah anak RA apa maning? Anak TK, anak MI, anak KB luar biasa bapak ibu wis aja ada kobokatan pragate anaknya sampean TK RA MI dipondokaken ning jabak boten napa-napa karena punten pak bu wong tua kudu duweni prinsip ketika duwe anak nang nok sira keprebencarane bisa baca Al-Quran syukur-syukur apal Al-Quran karena apa ketika sira bisa baca Al-Quran syukur-syukur apal berarti emak karo bapak wis sukses didik sira. Tapi punten ketika sira urip li bisa baca Al-Quran berarti sira durung sukses bapak karo emak durung susah didik sira. Karena apa punten harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti orang tua najah yang diharapkan apa? Bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Solusine titipakan anaknya sampean ning yayasan Nurul, titipakan anaknya sampean kabeh ning ustad kiai sing anak ning Mekarjati. Mending bu anaknya bisa ngaji maling-maling lagi cilik ngaji karo kiai Mekarjati ustad Mekarjati ning RATK ning Nurul Hikmah. Malam Jumat buang tua tekaning umah, malam Jumat wong tua wis mati ibu malam Jumat tekaning umah delengna anak pertama lagi apa lagi baca Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Lamun dibaca kabeh sampean magrib to nenek delengna anak keloro malam Jumat wong tua tekaning umat delengna anak keloro lagi tahlilan lagi wiri dan maling-malingnya bengene ngaji ning yayasan Nurul Hikmah.
kalimatani khafifatani 'alal lisan. Anak lagi tahlilan wiridan, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhan wa bihamdi subhanallah il azim. Delengna anak ketelu lagi marhabanan sholat, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, Allahu Allah salawatullah. Anak ketelu lagi marhabanan solawatan wong tua teka malam Jumat. Delengna anak putu ning kamar pertama lagi baca Yasin, kamar keloro lagi tahlilan wiridan. Anak ketelu lagi solawatan marhabanan wong tua nangis. Apa jare wong tua? Alhamdulillah ya Allah karang kurunge kita kanggo nglakoni kebagusan. Wong tua nangis, tapi apa nangis? Nangis ke apa? Nangis baha. Tapi coba bulamun anaknya sampean ora sekolah ning Nurul Hikmah, ora dititipakan ning Ustadz Kiai sing anane Mekarjati. Ya Allah, wong tua ketika mati ngenes temen delengna anak pertama malam Jumat beli malah pada ngaji. Anak pertama lagi apa? Lagi main gaple jepra. Anak keloro lagi TikTok. Anak keloro lagi TikTok, Facebook, Instagram, we gombel. Anak ketelu laginya najan demene segunung. Pinter ya Bu ya. Kula beli sanggup yen arep di Maji Salim Singa Depok ini katan gini, bagian mundur gagal daripada lara. Oh yen demen kula pegaten, yen demen rabine putusan, hanya dia pret. Pinter kabeh gari nyanyi mabuya. Akhirnya apa Bu? Malam Jumat wong tua teka beli malah pada ngaji. Anak lagi pada ngelakoni maksiat. Jadi wong tua ngomong ya Allah Gusti, ora ridho ora ikhlas karang kurungi kita kanggo ngelakoni maksiat. Wong tua nangis, tapi apa? Nangis kecewa. Anak siirannya karona malam Jumat roh iku ning pinggir blinak melawang. Bakal nyanyi ku cengkok sing enak ka Bu, aja lepak be lawang. Wuru beli Bu April ka Bu, asline mah menang kana Bu. Cengkok enak suarane enak. Karena apa? April kala nang dolanan The Sultan kalau The Boss. Bener Bu, asline Tasya ka dudu juara siji, asline juara papat Bapak Ibu. Pangapurane bakal nyanyi Bapak Ibu, cengkok sing enak, nada tinggi nada rendahnya harus bener. Kalau bisa jangan sampai kalah lirik. Karena apa? Bisa mengakibatkan fatal dalam penilaian. Kata siapa? Kata Soimah. Tadi pun dan bakal nyanyi cengkok sing enak Bu. Dulu Bapak Ibu April bukan siapa-siapa, tapi apa? Sekarang April jadi siapa-siapa, bahkan milik rakyat Indonesia. Karena apa? Luar biasa Bapak Ibu, April mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Karena apa? Telah memuliakan kedua orang tuanya. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Hidup April. Terus ibu nih bakal nyanyi cengkok sing enak aja lepak baik. Apa mau aja lepak baik? Rongok nak ya. Malam Jumat roh iku ning pinggir lawang. Enok mah lawang. Epak bae. Nyuwun dipun disukani kalimat Quran anak putune ora bisa pada ngaji, balik ning kubur bari nangis Brebes Losari
balik ning kubur bari nangis brebes mili. Mudah-mudahan insyaallah anak kula panjenengan sami sing disekolahkaken ning Yayasan Nurul Hikmah insyaallah dadosaken anak kang soleh dan solehah, anak sing bisa ngangkat derajat wong tuane dunia akhirat, amin ya robbal. Allahumma sholli ala sayyidina salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biyajiyadli wa i'la'idi wa tuhammisu biyajiyadli wa i'la. Bisa kabeh ya Bu ya, kudu ngeijo kabeh muslimat fatayat pasti bisa arane sholawat nah din sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu biyajiyadliya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biyajiyadliya wa i'la'i dinil Islam. Bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina sholat tunashitu, bareng sing kompak wa tuhammisu biyajiyadliya wa i'la. Bisa beli wa tuhammisu biyajiyadliya wa i'la idit wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nadatil. Kurang kompak wa idhar di jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Allah bareng Allah Allah Allahu Allah tsabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nadatil ulama li'i'la'i jam'iyah nadatil ulama li'i'la'i kalimatillah. Bareng ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul minal iman wa la takun minal hirman inhadu ya lal watan. Semuanya ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wa la takun minal hirman inhadu ya lal watan. Indonesia Indonesia biladi anta unwanul fakhamah kullu ma ya'tika yawma qamiha yalqa khimama kullu ma ya'tika yawma qamiha yalqa khimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu kan binasa
di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu. Tidak Balik pulang sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang demi agama. ku rela berjuang. Maju bareng-bareng, maju, ayo maju, Ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama. ku rela berkorban. Siji maning maju bareng-bareng, maju ayo, Ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai jamaah Masjid Nurul Islam, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama. ku rela berkorban demi Negara ku rela berkorban. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Siji warisakan anaknya sampean Al-Qur, loro warisakan anaknya panjenengan bapak ibu. Mau ke apa solusine? Titipaken ning yayasan Nurul Hikmah dan Kiai Ustadz sing anani Mekar Jati. Yang kedua, wariskan anaknya kula panjang sampai bapak ilmu agama atau ilmu man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Sampeyan pengen bahagia ning dunya kudu karo ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dunya pengen bahagia, akhirat pengen bahagia kudu karo ilmu. Anak kabeh ning yayasan Nurul Hikmah agamane anak umume anak insyaallah uripe sampean bapak ibu anaknya sampean dosakan anak kang soleh soleha bahagia dunia akhirat. Telu wariskan anaknya kula panjenengan akhlak. Awas ki, akhlak niki penting bapak ibu. Di atas ilmu masih ada sepira wong pintere, sepira wong sugine, sepira wong duweni jabatane, sepira wong alim, lamun laka akhlake ora usah dihormati. Karena apa? Nabi Muhammad bu selalu mengutamakan Kanjeng Nabi diundang, Muhammad beli pernah nyenguk endase bailu muter kabeh badane. Barang sampeyan dah udah di RTB tengil pisan. Ora iya orang bu di RT kan dudu RT kana. Nabi Muhammad Bapak Ibu selalu mengutamakan akhlak. Punten, bo nginung padahal sepele. Nabi Muhammad tetep kanggo akhlak. Nginung sing bener kepreben baca bismillahirrahmanirrahim seteglukan pirang teglukan telu aja kayak lakine sampeyan ning sawah langkah gelas anane galon diangkat glok kayak mujair. Salah, nginung sing bener baca bismillahirrahmanirrahim seteglukan pirang teglukan. Contoh ya, nginung sing bener kayak kenen ki sedurung nginung baca bismillahirrahman ke bakal durung paham bismillahirrahmanirrahim seteglukan pirang teglukan telu. Baik dihitung ya, siji loro telu nginung sing bener kayak konon ya. Contoh Kang Jaki bakal sing salah kepreben beli baca bismillah maning langsung glok ki. Contoh sing salah kayak kanen kia aja meluan. Contohin makine beli baca bismillah maning langsung ku contoh lamun balik goblok masa ngarap ayu abu. Dados punten bapak ibu balik maning wariskan anaknya sampean telu. Siji apa je? Al-Quran. Loro ilmu. Telu siji loro telu pujara kono bisa serok beli awis sing bisa beli sing penting kita mah balik gawa
ampunan amplop maning baik ya Bu ya. Kayak kan lamun anak ustad kiai padewan lagi sambutan lagi ceramah Bapak Ibu ibarat komputer di copy paste. Lamun sampean beli paham kasiji apa kayak mau loro kayak mau telu kayak mau wis enak beres sampean balik ning omah ditakoni laki nok oleh pengajian ning nurul apa ning nurul iman apa jawabnya gampang kayak mau wis kayak konon bae. Siji wariskan anak kula panjenengan sami kayak mau jemaning alqur loro ilmu telu akhlak. Mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu keluarganya sampean keluarga mawaddah warahmah sakinah berkah manfaat maslahat dunia akhirat anak-anaknya sampean kabeh anak yang soleh dan soleha anak sing bisa ngangkat derajat wong tuane dunia akhirat amin ya robbal. Ketelu beli bakalan diterima puasane ibadahnya selama Ramadan sapa sing karo tangga batur beli pada sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad. Terakhir salawatan bareng-bareng. Senajan masih demen siapa wong joki jamaning kanjeng sun relang lepasaken aye senajan batin lara kula kudu pinter ya Bu ya. Kita simawas kala kenang bener gini Pak Dewan Majelis Taklim Singa Depok ini duene cuma cinta harta makula cintane kula astagfirullahaladzim tapi akhirnya kandas bandinganane senajan maksa beli mungkin demen memang sayang memang pret pinter kabeh kayak Pak Dewan kin pengajian kebok sing teka suki kita nggak pakai organ kayak pada joget nyanyi bu apa bokun judulnya apa kalah materi pinter ya asline nyanyine siapa Imam S Arifin mau nene kepreben jangan tinggalkan ku mohon ke tak sanggup diri ya Allah hidup tanpa aku tak percaya padamu cintamu palsu ya Rabbi bil baliu maqa waufir ya wasi'al pangapurannya Pak Dewan Kiai kula nyanyi beli sekedar nyanyi Bu tak kolaborasi akan karo solawat tak ganti liriknya oli ngarang Pak Dewan 10 bulan sedurung tampil nih kita ki cintane dengan di dosa ya dosane kula kang dipai kagang supaya kita nih rada cinta apa cinta maning dosane wong mekar jati dosane wong mekar jati segede gunung tapi amale kandas Gusti wis gawe langit lan kanggo wong mekar jati beli lawas duweni demene ning dunya sayang ning har tapi ora mungkin wis mati digawa gawa mlongo kabeh
coba sok sing nyanyi Dian Anik, Diana Sasta, Siti Alia, Anik Arnika, Susi Arjeti nyanyi pada sawer kabeh Pak Dewan, kita nyanyi pada melongo baik Pak Dewan gak duit beli Pak Dewan. Tenang Bu, pangapurannya Kang Jaki wingi lagi esok oli saweran ning Brebes 3 juta Bu, tapi alhamdulillah beli digawe balik Kang Jaki kebek mu balik sejen Bapak Ibu ketika oli saweran sodako digawe balik Kang Jaki seperak beli pernah digawe balik kanggo siapa? Kanggo bocah yatim sing masih melek, kanggo apa sing ngadiri acara dinakin anak bocah yatim beli karo ibu-ibu jompo sing umur 120 tahun anak beli anak bakal laka 120 ne sing umur selawe tahun rangda ambu perawannya ya kok panitia bocah yatimnya kumpulakan kabeh tergantung sing sawere sodakone akeh ta beli lamun akeh berarti bocah yatimnya akeh karo sapa maning sing dibagi-bagi sawerane kok karo tukang son karena apa anane tukang son salah satu tersuksesnya acara ini ana banser maning sing awal Bapak Ibu kabeh ana tukang shooting kanggo media sosial Bapak Ibu sing kanggo siar agama Gusti Allah kebak ya kok sawerane sodakone kanggo wong-wong sing berkontribusi yatim jompo tukang son ana banser ana kabeane tukang shot dan sebagainya sallu ala Nabi Muhammad panitia siapakan kardus tenang Bu duduk Kang Jaki akeh dewek duitnya sallu ala Nabi Muhammad sok sing pengen sodakos marek mene supaya katon raine sallu ala Nabi Muhammad panitia siapakan panu bocah yatimnya karo jompone ada kalah materi versi solawat sallu ala Nabi Muhammad wis sekian ya siap gerak lencang kanan gerak wis ning sor bae ora usah munggah maning duwite bae kok ya duwite bae wis aja kakek wis sok Ma arane siapa Darsini apa Darsini ontong bae ya Ibu Darsini saking desa pundi argol sekolot dua laki beli ora lakine mendi mati wis lawan mama mati dipateni je wis 1 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 cukup ya Ma saking desa pundi argol sekolot kecamatan argol sing Anteng kabupaten Indramayu provinsi Jawa Timur ya provinsi Jawa Timur aja diuruke Ma arane siapa Arwi apa Makarwi dua laki beli saking desa pundi Mekarjati kecamatan Gegolis kabupaten Indramayu provinsi Jawa Tengah kin Jawa Timur kin Jawa Tengah ya wes negara Indosiar jimaning marane siapa Entin apa Ma Entin dua laki beli Pak masih kembul ora emak masih kembul seumah maksudnya Pim seminggu ping pira di ora Pak saking desa pundi Luah kecamatan Argelis kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat bener mau Jawa Timur je negara Jakarta Indonesia siapa sih maning Indonesia Ma Kang Jaki pengen takon presiden sing lagi dodok arena siapa Bapak Prabowo menengah arane siapa Prabowo gari wakil presiden arane siapa wakil presiden arane siapa Abi Muslim wakil presiden Abi Muslim jadi amin kopi tas dari ketua DKM langsung jadi wakil presiden Ma rukun Islam mana pira ana 5 siji syahadat pinter siji syahadat loro salat telu zakat papat puasa pinter puasa 5 haji Pancasila dasar negara Pancasila
Pancasila. Satu. 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 Ya. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter ya Maya. Dua. Peringatan Indonesia. Peringatan siapa? Dua. Kemanusiaan adil dan beradab. Nah, pinter. Sing anteng mah. Tiga. Tiga. Pengadilan agama. Masa Pancasila aja tiga pengadilan agama? Mana pengen pegatan konon? Ya wes, orang papa. Empat. Empat. Kerakyatan. Pemimpin oleh lebih. Kerakyatan yang lebih mau lebih ya wes. Lima. Lima. Keadilan sosial dari seluruh rakyat jati. Ngecaprak salah suwe mama. Terakhir solawatannya. Kayak ngeden mama ya. Iwak bandeng ono iwak sepat, percuma ganteng ora gelem salat. Iwak bandeng, iwak pete. Gereja sarung mana? Oh di perasaan Pak Dewan laka petek mau ya. Iwak bandeng, iwak sepat, percuma ganteng gelem salat. Baka iwak bandeng, iwak petek, percuma ganteng aya ketek. Wes karena berhubung emak wong 10 ki akeh sing salah mau provinsi Jawa Timur niate mah Pak Dewan karo kita mau wis ngomongan wong siji 500-an karena akeh sing salah provinsi Jawa Timur mau kayak wakil presidennya siapa mau kah Abi Muslim terus Pancasila 3 pengadilan agama pegatan namanya 4 kerakyatan yang dipimpin oleh Lebek 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat jati dia terus terakhir iwak bandeng iwak petek percuma ganteng kaya ketek jadi punten ora sida 500 wong siji cuman tak pai 5.000-an namanya ma 5.000 cash apa transfer Cash buat cash ma 5.000 cash apa transfer ya wes transfer berarti transfer ma iya duit beli ATM ya wes ma cash apa transfer ma Kes. Kes KB ya kes KB wong sanga sing siji transfer oke siap ini duitnya Kang suwe temen ngitung ya ayo jegian ayo pengen mangan kita oke Bu ikhlas ya Bu ya oke kanggo emak Alhamdulillah. Terima Pak. Alhamdulillah. wis pangapura singkata bokatan omongannya Kang Jaki Jorok larakaken altine emak kula giona nyama ya ki pangapura kesuwun nyama ya jare emak transfer lumayan kanggo tuku sarapan kok esuk nyama yangki bokatan luwi kanggo tuku lauk kok awan mangan karo anak putu oli acara nyambut Ramadan ning musol apa masjid Nurul Halim ya Islam oke terus bokatan luwi maning kanggo tuku beras mah beras lagi larang 15.000 sekilo ning Dermayu mangke pun terus pangapura kula pun Dok, mana salaman karo Pak Dewan buat tambahi pada ngulu bae kini cah loro jangan sok nah oh foto ya foto jema minema foto mah wis awas duitnya di kantong ya mah ya kanggo rayaan puasaan oke Kang 1 2 3
Wes ayah, igen. Sayang sini sayang, maju. Kin anak siji loro telu papat lima enam pitu ya. 472.000. Ayo sayang, namanya siapa? Ilmi. Hah? Ilmi. Ilmi. Mak jadi bocah mah ya. Ilmi kelas berapa sayang? 3 SD apa MI? SD. SD. Ilmi, Kang Jaki mau nanya, yang meninggal siapa? Bapaknya Bapak. Ditinggal dari bapak kelas berapa? mau SD. Mau SD. Ilmi sudah pernah lihat mukanya bapak belum sayang? Pernah. Masih ingat nggak wajahnya bapak seperti apa? Masih. Masih. Pernah nggak sekolah diatur sama bapak? Pernah. 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 Sayang nggak sama bapak? Sayang. Ilmi, di sini kamu di rumah sama siapa? Mama. Mama. Ada nggak mamanya di sini? Ada. Angkat tangan. Mamanya Ilmi, sayang di belakang. Kayak kudung coklat. Lihat mukanya mama. Sayang nggak sama mama? Sayang. Sayang. Cinta nggak sama mama? Cinta. Cinta. Lihat wajahnya mama sayang. Lihat wajahnya mama. Lihat. Lihat terus coba. Mau ngomong apa sama mama? Pengen ketemu ayah. Mama, aku pengen ketemu sama bapak. Kenapa nangis? Terharu. Terharu. Kangen sama bapak. Iya. Sayang, kamu namanya siapa? Iki. Kiki. Yang meninggal siapa? Ayah. Ayah. Dari kapan ditinggal sama ayah? Dari bayi. Dari bayi sayang. Pengen ketemu sama bapak. Ingat. Pengen sayang sama bapak. Sayang. Cinta sama bapak. Cinta. Mau bapak hidup lagi sayang? Mau. Iki, kalau Iki mimpi bertemu sama bapak, itu bener bapak sayang. Iki mau ngomong apa sama bapak? Iki, ini bapak nak. Kamu ngomong apa? Ayah, di sini Iki sendirian. Ayah, katanya di sini Iki sendirian. Kamu di rumah sama siapa sayang? Sama Bibi. Bibi, ibunya kamu kemana? Di Padang. Di Padang. Berarti Iki di Mekarjati tidak ada ibu, tidak ada ayah. Ditinggal ayah dari kecil, bahkan dari lahir. Ibu sekarang di Padang. Di sini ada nggak bibinya? Ada. Angkat tangan bibinya Iki. Ada. Sayang, mau ngomong apa? Sok. Bibi, tolong jaga Iki. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Iki dari kecil luar biasa harus ditinggal seorang ayah yang seharusnya ayah melindungi sampai nanti Iki besar sayang. Tapi Allah bertakdir lain. Iki ditakdirkan oleh Allah untuk tidak mempunyai ayah. Ayah pergi bukan untuk sementara, tapi apa untuk selamanya. Iki jangan nangis. Buktikan kepada teman-teman sayang, tetangga semuanya, walaupun Iki tidak ada ayah, ibu di Padang, tapi insya Allah bersama bibi Iki bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Sayang, kamu kenapa nangis? Enggak apa-apa. Kamu namanya siapa? Akmal. Akmal. Yang meninggal siapa? Mama. Mama. Di rumah sama siapa? Sama bapak. Ada nggak bapaknya di sini? Ada. Angkat bapaknya Akmal, angkat tangan. Sayang, di belakang ada bapak. Bapak semakin tahun semakin menua, bahkan kulitnya semakin keriput. Akmal sayang, sayang gak sama bapak? Sayang. Cinta sama bapak? Cinta. Lihat mukanya bapak sayang di belakang. Mau ngomong apa sama bapak? Bapak, makasih udah membesarkan Akmal. Bapak katanya makasih sudah membesarkan Akmal. Bapak Ibu sekali lagi, sebentar lagi Ramadan. Bapak Ibu coba bayangkan anak-anak yatim yang tidak ada ibunya bapaknya.
selesai Idul Fitri apa selesai Ramadan nanti Idul Fitri masjid musola berkumandang takbir Allahu Akbar Allahu Akbar. Anak-anak di depan ini bapak ibu ada yang menanyakan mana bapak saya, mana ibu saya. Bahkan yang kedua bapak ibunya nggak ada. Coba bayangkan bapak ibu, apa jawaban tetangganya, jawaban bibinya, jawaban ibu bapaknya yang masih ada. Bapak kamu sudah tidak ada, ibu kamu sudah tidak ada, bukan untuk sementara sayang, tapi apa untuk selamanya. Coba bu lihat bu, anak-anak yatim yang masih kecil harus kehilangan seorang ayah, seorang ibu. Luar biasa bapak ibu. Oleh karena sengaja saya seperti ini bapak ibu. Tadi kita semua sedekah untuk apa? Menyantuni anak yatim. Sengaja ayo bu muliakan anak yatim, pedulikan anak yatim. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatimi fil jannati hatta hakadha. Sayang angkat tangan semuanya, doakan mudah-mudahan Pak Dewan angkat tangannya, jawab amin. Mudah-mudahan Pak Dewan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketua DKM, para kiai, para ustadz, semua yang ada di Mekarjati yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini, angkat tangannya, aminkan. Ya Allah, mudah-mudahan yang memberikan sedekah yang hadir dalam acara ini, mudah-mudahan insya Allah dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dilancarkan segala permasalahan-permasalahannya, hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah manfaat maslahat dunia akhirat. Insyaallah bu, tetesan air mata anak yatim pada kesempatan siang yang berbahagia ini menjadi saksi kita semua, bisa menjadikan sebab musabab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Sok salim ya karo Pak Dewan ya, karo Pak Ustadz, karo Pak Kiai. Salim sok Pak Dewan, salim dibisiki nganteng. Pak Dewan kurang ya, ayo ayo betul dulu, ayo bu, durung donga bu, kok dikitang pada begitu pengen mangan bu. Oh ya pun tukang son kami nak kanjeng Kang Nun. Oh ya,